हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानेर भेतरे अन्यान्य धर्म থেকে 13 लाख लोग इस्लाम कबूल करेছে और दूसरे धर्म के लोग सनातन धर्म को सिर्फ 30,000 लोगों ने 5 साल के अंदर अपनाया। बाबा अंतर कितना है? बाबा परेशान हुए बोलते आसमान और जमीन का अंतर है। बाबा ये हमारा अल्लाह का कृपा है। हे मुसलमान दिलेर मध्य गेथे लेन पृथिवीर যতগুলো বেঈমান কাফের যে যেদিক থেকে মুসলমানকে মারুক মসজিদগুলো সব ভেঙে দাও। ভারতের একটা মসজিদ যদি না থাকে আল্লাহর কসম করে বলে যাচ্ছি আমাদের দিল থেকে আল্লাহর আর রাসূলের মহব্বত তোমরা মিটাতে পারবে না। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আরে জালিলিয়ার মসজিদটা তাকিয়ে দেখুন ভেতরে ঢুকেন। হ্যাঁ, আর যদি বেলডাঙ্গায় পাবড়ি হয়ে যায় बाबरी मस्जिद तो हम तुमको भी दावत दे रहा हूं आके थोड़ा घूम के जाना। इंशाअल्लाह